Hi Nagas, welcome back to nutun video de. Ajila video to hoise gole to ekta educational purpose karni bana ase itu mi kiman junbi sa ase samanu khan judi apni karne kam nai gole na jabe judi apni class 10 pass hoina ase nale class 12 pass hoina ase apni kundu jaga de admission kurbo na nohele apni kundu jaga de purona moi seat na pabone ki iniga doubts hoina ta khan itu han karni bana ase Nagaland de kiman colleges ase private kiman ase government la kiman ase aro secondary kiman ase na itu la opor de kobo apni kundu jaga de purile bhal hobo aro apni laga dream pursue kuro paro na nai Nagaland de courses offer kura de apni bhavana kura laga dream do pursue kuro paro na mane itu goal do apni grasp kuro la paribo na paribo juti na paribo le alag jaga de out of Nagaland bi jabole pare hole bi Nagaland de kiman course ase nahole Nagaland de kundu college ase nahole institute kiman ase itu khan laga opor de number 1 by 1 kobo aru kundu district te kiman ase itu bi kobo aru narukhi kana kiman junbi sa ase samana khan judi apni khan class 10 pass hwa mano ase student ase anoile apni class 12 pass hwa laga student ase bole apni khan pass hwa khan garne congratulation dia ase judi fail hui kana mondu prabu ase gole inaona sa ase gole apni khan garne be dangor khushi kotha ekta ase ki kitya be edu ek saal fail hoise gorna apni laga life to khatam hoise eneka la nohoy apni la life te to kitya be na paribo eneka la nohoy ekbar fail hoda ek saal fail hoda hoise gole to aru bi try korole jaga bishi ase rasta bishi ase edu ne give up na kurena agi jabi de gorna idi bi wish kore ase itia shuru kore ase Nagaland de colleges kan kiman ase private colleges to bishi ase private colleges kan do hoise gole 51 ase ko ase Nagaland de na aru across Nagaland de अलग जगह दे डिस्ट्रिक्ट अलग दे ना और गवर्नमेंट कॉलेजेस तो 15 আছে तो मिलाके ना किमान 66 कॉलेजेस है नागालैंड है ना तो दु कारणे अपनी एनीवेयर कुंदो जगह दे होले भी अपनी सीट करने ले चिंता करोले नहीं एकता जगह दे तो अपने ला कारणे रिजर्व पावले আছে माने अपनी एडमिट करोले एडमिशन लोबले पारे बोले আছে जगह तो सब जगह दे থাকিব যদি আপনি गवर्नमेंट कॉलेज से ना पारेले भी प्राइवेट पारेबो प्राइवेट ना पारेले भी गवर्नमेंट दे पारेबो ना इनेगा আছে এটো কারণে মন্দুক না করবে শুরু করে আছে ইনস্টিটিউট কিমান আছে ইনস্টিটিউট তো হইছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে দুলুমামি দি আছে আর নাম্বার 2 দে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইকফাই তিনটা আছে দে ইকফাই একটা আছে সেন্ট জোসেফ ইউনিভার্সিটি আছে আর গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি আছে ইউনিভার্সিটি তিনটা আর অটোনমাস কলেজেস কান কিমান আছে কলে ন সেন্ট জোসেফ কলেজ আছে এটো জটসমাদে আর সায়েন্স কহেমা সায়েন্স কলেজ আছে এটো সরি সেন্ট জোসেফ তো হইছে কলে ন জাকামাদে আর কহেমা সায়েন্স কলেজ তো হইছে কলে তো জটসমাদে আর পাতকাই ক্রিশ্চিয়ান কলেজ এটো তো হইছে কলে তো সিটিকেমা এটো আন্ডার চুমুকিদিমা তাতে আছে এটো তিনটা তো হইছে কলে তো অটোনমাস কলেজেস খান আছে আর ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স এটো তো হইছে কলে তো এনআইসি ইটিবি চুমুদে আছে আর ইটা কব আমি খান কুন্দু ডিস্ট্রিক্টে কিমান কলেজেস আছে ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ নাই একবার জানিব কহিমাদে গভর্নমেন্ট লাগা কলেজ তিনটা আছে প্রাইভেট 18 আছে মেলাইগেনা 21 আর ডিমাপুরে गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा 25 मेलाइगेना 26 वोखा दे আছে गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा एकता मेलाइगेना दुईटा और मुकचुंग दे আছে गवर्नमेंट लगा दुईटा और प्राइवेट लगा चारटा मेलाइगेना छेटा 6 तिनसांग दे प्राइवेट लगा गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा दुईटा मेलाइगेना तीनटा और जुनहिबुतो दे गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा नाइ और किफ्री दे गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा नाइ लोंगलेंग दे गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा नाइ और पेरेंट दे भी गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा नाइ फेक दे गवर्नमेंट लगा दुईटा प्राइवेट लगा नाइ और मोन दे गवर्नमेंट लगा एकता प्राइवेट लगा नाइ और सब मिलाई से गले गवर्नमेंट लगा 15 प्राइवेट लगा 51
colleges idu across Nagaland ase dei korna idu koi dia ase aro courses khan na types of colleges ki laga ase kole to arts laga ase 50 colleges arts laga na aro science laga do 10 ta ase aro commerce laga 15 ase law laga 3 ta colleges ase aro BEd laga 8 ase 8 ta colleges ase aro MEd laga 1 ta ase aro BBA business administration laga college bachelor of business administration laga college 2 ta aro BCA computer application laga college 2 ta aro MCA 1 ta aro bachelor of music 1 ta idu khan ase iman colleges khan ase iman courses khan ase jodi idu courses majode apni idu colleges khan majode apni ke apni laga dream to pursue kuro na paro gole apni bahar de jabole paribo aro itia do itu updates to hoje gole do pula la ase idu nutun ki koba moi bi google de bra sai kana koala ase dei aro itia do secondary khan higher secondary khan kiman ase class 10 pass hoa khan apni khan garne beshi important ase higher secondary khan do private la do hoje gole hindi guro na parbo beshi ase idu karne moi itu na kobo hoile bi government laga kiman ase kundu district te kiman ase government laga higher secondary khan idu khan koi gena jabo itu itia idu sai gena jabo dei sabo acha idu secondary de hoise gole to moi kundu jaga de ase idu number bra he kobo Kohima de ase 6 Dimapur de ase 2 Wokha de ase 3 Mokchung de ase 5 Tunsang district de ase 3 Junimodo de ase 3 Kifri de ase 2 Longleng de ase 1 Peren de ase 2 Phek de ase 4 Mon de ase 5 Chimenyo de ase 1 Newland de ase 1 Chumukitima de ase 4 Samator de ase 1 Noglak de ase 1 to idu sob melai gena do hoise gole do 44 ase edu do hoise gole do idu sources to Udenet laga report hisab ra itu ase itu government lagai ko ase government laga higher secondary aru kiman bi itu videos ase kiman bi itu colleges khan ro higher secondary khan janewole parese kiman jon bi video moi logode sai gena ahi ase sob ke thank you aru moi hope kuri ase itu video ra ekjon no hele ekjon the important feel gurubo aru ekjon no hele ekjon garne knowledgeable hobo gona emande শেষ kuri ase